lang na diya. May box Sa oras may box pa din eh. Sasod lang ang Sasod na ikaw ano. Murag sa sapatos. Sige na, may barog diya, be. Pero pwede siguro kung naalay mga kanang frames ba. Hindi, sasod na eh. Sasod na eh. Murag sa sapatos ba? Murag sa sapatos. Insole, murag insole. Next diagram. Sa laptop na eh. Pero yun sa may types of fuel na ito makita sa phone pre. Fuel. Fuel on board. Hindi. Ito ara. Oh. Maringas Dual fuel. Sa tong ingon ni Ma'am. Padulong flash Man, LNG. Di na to? Gases, LNG. Di na to ba? Fuel man. Kung sa to'y term ano nila, engineeral. Hydrogen. Kanang Fuel na. kung sa term na mo sa yung mga ibang fuel ba, alternative fuels din. LNG. Ammonia, biofuel. Methanol na bito, ammonia bito. Ethanol, ammonia. Next. Natap, uy. Kini pre, pumunta na pre. What is in the check of makarabag balik naman. What is fuel oil? HFO. What is fuel oil? This fuel oil. Ichip umra. Moro. Di, what is FO man yun? FO. What is FO? FO. Yan oil. Fuel oil. Masa na? This, Then yung clean. used for main engine. To provide Combustion. What is natural gas? natural gas. Ito na mga LNG. Diba natural gas ang LNG? Odorless gaseous Oh. mixture. Types of engine na makita on board. So, Kuan. Engine. Generator, main engine, Turbine. auxiliary. ano turbine engine? Electric. Oh, gas turbine, o steam turbine. Oh, no. Steam turbine. Oh. Babe, what are the steps needed before going to the fuel? What are the steps needed before going to the fuel goes to the engine? Muna na lang atong ikaw na. Ha? Storage, bunker, settling, prefab, preventing, verification, service, blah blah blah. Ang purifier san ibutang before day tank no, di ba? Oh, between settling Settling o day data. tank. Then yung clarifier, dapat yan ano man yun? Clarifier after na sa purifier. Base na Oo, ticket na. day after nasigot nila to sa una day. After, After- hindi, before. Dapat before Guro, before ko sa nang solid purifier. man. Finalize ang ano. Di ba after? Para gamay na lang ang sediment sa purifier. Hindi, kaya clarifier, solid naman, di ba? Oo. So, imo na siya after. So, di na, kay kuhan. Na pa liquid. Oh, bitaw. Kung after ang Dapat before siya. Before Sa sa purifier. oh, wait lang. Kaya solid so may makuha. Then next, makuha na niya. Water.